Read and say. पढ़िए और कहिए. Dear children, now we learn capital letters and their sounds. प्यारे बच्चों, अब हम बड़े हरूफ को उनकी आवाज़ों के साथ सीखते हैं. We shall look shuffled capital letters. First, we shall identify the letters. Then we shall say their sounds. हम मिले जुले बड़े हरूफ देखेंगे. सबसे पहले हम हरूफ पहचानेंगे, फिर हम इनकी आवाजें कहेंगे. कैपिटल लेटर ए. ए ए ए ए ए. कैपिटल लेटर यू. यू यू य य य. कैपिटल लेटर जे. जे जे ज ज ज. कैपिटल लेटर क्यू. क्यू क्यू क क क. कैपिटल लेटर एन. एन एन न न न. कैपिटल लेटर ई. ई ई आ ए ए. कैपिटल लेटर एल. एल एल ल ल ल. कैपिटल लेटर बी. बी बी ब ब ब. कैपिटल लेटर आई. आई आई ई ई ई. कैपिटल लेटर जी. जी जी z z z. कैपिटल लेटर एफ. एफ एफ फ फ फ. कैपिटल लेटर ओ. ओ ओ ओ ओ ओ. कैपिटल लेटर आर. आर आर र र र. कैपिटल लेटर के. के के क क क. कैपिटल लेटर सी. सी सी ख ख ख. कैपिटल लेटर वी. वी वी व व व. कैपिटल लेटर पी. पी पी प ब प. कैपिटल लेटर वाई. वाई वाई य य य. कैपिटल लेटर टी. टी टी ट ट ट. कैपिटल लेटर एस. एस
S, 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 S. Capital letter G, G, G. G, G, G. Capital letter D, D, D. D, D, D. Capital letter M, M, M. M, M, M. Capital letter X, 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 X. Z, X, Z, X, Z. Capital letter H, H, H. H, H, H. Capital letter W, W, W. V, V, V.